Have too much or too little, or we can really worship you through Christ who strengthened us. Thank you, Lord, for blessing the offerings. Thank you for blessing your word today as we pray in Jesus' name. Amen. As we sang the word holy, holy, I am always reminded of Isaiah. Isaiah, the son of, the son of Nun. Isaiah and King Uzziah are relative. Naikagawa sila o kadungdong. So Isaiah said, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and lifted up. And then the train of his robe fills the temple. And above the throne, above the temple were who? Were seraphims. Do you know that seraphims are not visible beings? But we were singing. Who do you think? How did the seraphims able to see you? And they say and they cry one to another, saying, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Katulo kay the Father is holy, the Holy Spirit Himself is holy, and the Son is holy. And then what word follows was that the earth is full of His glory. Maunay hulagway nga gusto sa Ginoo. And we have heard our sermon na we are also holy. What makes you holy? What could sustain us holiness? We were preached to us last week na we did not be afraid of holiness. Because that is the will of God for us. He called us, He destined us to become holy. So, are we really holy? We mean that, but that's who we are. That's what the Lord says. Our holiness starts with our spirit being quickened, and that spirit of man, after being quickened, unites, become one with the Holy Spirit. And that Holy Spirit, Jesus now is the Spirit. Now our message today is, are you aware of Jesus Christ inside you? Then the Spirit of God is also inside you. Because 2 Corinthians 3:17 says, now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. We are free from all the bondages of sin. Realization, consciousness, awareness of the presence of the Lord Jesus Christ inside us. How many hours? 24/7. Because the Lord is the Spirit. Even if you sleep, the Spirit of the Lord is working. Maybe resting in you. But resting does not mean He sleeps. God never sleeps nor slumber. But man sleeps. So, samtang natulog ka, na siya. Siguro giayo ta. Siguro gakamukat siya sa atong unang-una. Sigurado, di siya matulog apan naa siya sa atong espiritu. Atong espiritu make alive naman, quicken man. Kasi ba hindi mo ito nga ang espiritu di quicken? Kung dili quicken ang atong espiritu, kung ang atong espiritu hindi na hinusan ni Kristo, wala tayong consciousness of the things of God.
Wala tayong consciousness of the things of the Spirit of God. But since we are alive spiritually, then God is alive in you, inside us. So, napapay mo, hindi mo to, wala? Well, our message today is taken from the awareness of Christ in you. That is in Colossians chapter 1, verse 27. We have been hearing 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Iyon na ito kanina, kung sa ito ng 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. When a man turns to the Lord, the veil is taken away. Have you turned to the Lord? Do you look at the Lord all the time? Not only that we turn to Him, we have received Him. He's inside us. More than seeing, but His presence is inside us. By the Holy Spirit. Now, but why is it that many of the people who are alive don't have this awareness of Christ in them? Why? If we look at ourselves, why? As if God is so far away. Why? Is it because of your mind, your tradition, what you receive in this world? Maybe. But that's a deception. That's a deception. Many of the people on the whole earth are living in the deceptive realm. As if He do not have it. Dahil you continue to live by deceptions, by ignorance, what do you think? My people perish because of lack of knowledge. Ignorance. How do you have knowledge? Did you read the Bible to have the knowledge of God? Did you study it? So, Colossians chapter 1, verse 27, ano sa mo ito na? Mauning versikulo hangan ni Ingon, na si Kristo sumasa iyo, sumasa atin. Hain si Kristo, naa sa tao. Hain ang giharian ni Kristo, naa sa sulod sa kasing-kasing na tao. These are the basics. Ahin maghari si Kristo, nasa kasing-kasing sa tao nga nagatuko, nagsalig kaniya. Karon, niingon ang Biblia, Colossians chapter 1, verse 17, ano ba diya? Colossians chapter 1, verse 17 speak of a mystery. The mystery that was hidden in ages and generation was now being revealed. What is the mystery? The mystery is Christ in you, the hope of glory. Kung sa Bisaya pa, si Kristo naa kanato. Sa Bisaya pa, kay maoy tuyo sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon. Mahimayaong tinago na iyang giandam ngadto sa tanang katawan. Giandam sa tanang katawan. Ang tinago, kung saan ang tinago? Mystery. Ang tinago mo kini si Kristo ana kanatong tanan. Apan daghan wa kay balo. Sige ra kinabuhi. Kasi wala si Kristo. Ngano ba na? Again, deception. You do not believe God. Nagpasabot kini nga kita makaambit sa himaya sa Diyos. Makaambit sa himaya sa Diyos. Kung makaambit ta sa himaya sa Diyos, you must be holy. Kaya before you could experience, before you could manifest holiness, kailangan ang Espiritu sa Diyos nga naa nato tinuod nga atong nasinati. So maunay importansya sa kinabuhi nato karon.
nga Kristiyano. Importante nga ang Kristiyano mahibalo nga naay Espiritu Santo nga maoy gahatag sa tanan, maoy nagalihok para sa tanan diha kaniya kita nabuhi. Diha sa Espiritu nga naa nato sa sulod, maunang buhi ta. Diha kaniya maunang nakalihok ta. Ug nahimo kitang mao. Unya, namo kay daghang kayong ibang way. Nabuhi ka tungod nimo o tungod sa mga tao. Oy, usbo na. Kaluoy sa Kristiyano kung mauna iyang paglantaw. So tinuod, siguro, ang sabi ng Romans 8, verses 6 to 10. Maghisgot na og ang pagkinabuhi diha sa Espiritu Santo. Kaya naaman ni mong Espiritu, pwede yutang magkinabuhi diha sa Espiritu. Muna gihisgot sa Romans chapter 8, verse 6 to 10. Katong i-prinsipo nga ang blueprint sa atong kinabuhi, ningon siya nga nasa Romans chapter 8, di ba? Verses 28, 29, 30. Atong free lang to. Romans chapter 8, verses 28, 29, 30. Pero akong ginisgot na niya, Romans 8, 6 to 10 ra. Pinaman ka versikulo ang Romans chapter 8. Hantod, verse 39 pa. Ato bang giingon nga, walay pahimulaan ka nimo. Kamatayon ba, kalisdanan ba, kasakit, unsa pa mga butanga, muabot, unsa pa mga malatiri, muabot, kanang mga butanga, di makahimulaan ka nato. Diha, sa gugma, sa Ginoo, pinagi kang Kristo. Nga naman, ang context sa chapter 8 of Romans, mao ang tao nga nakinabuhi diha sa Espiritu. Kung dili siya nagkinabuhi diha sa Espiritu, ang saad sa Romans chapter 8, dili pwede, di mo, nato. Kay para man ni atong tao nga nagkinabuhi diha sa Espiritu. Maubitaw ng ang atong focus para sa atong pagkinabuhi karon. Tala bang buhi ta pero mas malipayon ka, mas mahinungdanon tang tao kung ang atong pagkinabuhi karon diha sa Espiritu Santo. Kung dili, bisan ang mga saad sa Biblia, dili nato maangkon. Okay ba? Dili maangkon. Kung niimon ang Biblia, huwag mo kayo alam sa ulong na ako. Na, gusto kang mabless, gusto mabuhi. Huwag man. Manggani ka mag-spend of time sa imong kaugalingon, mas daog pa na po, mas daog pa ang mga media, Facebook, Twitter, YouTube, mas daog pa gani. Kahit mas labaw pa ang imong panahon dito. Nga. Sama na. Opo ka, gising, gising. Romans chapter 8, verses 6 to 10. Tingon mo na nga, ang tao na ang kanunay nga ipamuna-una ay mga butang tawanon, dili na siya espiritual na tao. Sa English na lang. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So, ano ba nila solusyon? Kung may kakalinaw, murag bilisdan ka, murag doon na kayong kumatayon, usbay mong panguna-una. Be spiritually minded. Kiniingon man, tawanon yung una-una, lawas nun, kalibutanon, mamatay ka. Nakasakit, natinay yung mamatay ka niya. Apan may ingon ang Biblia, baliha, usba, ang imong pauna-una, imo ang huna-huna ni Kristo. Isulot, i-put on the mind of Christ. Unsa o man imo pag-shift
diri sa pangtaong kalwas ng hunona, diri sa pangunahon sa Ginoo. Basa Biblia. Tuwi ang pulong ni Kristo. Muna. Nya. Di mo kang basa. Nya. Tawanon Japon. Tawanon Japon. So, muna, Romans 6. Klaro ba? To be spiritually minded is life and peace. A carnal mind, ang anong taong kanunay na hunaw tawhanon, is enmity with God. Saan ang enmity? Kaaway sa Ginoo. A carnal mind is enmity with God. He is not subject to the law of God. Okay na. Wala kailang Ginoo, carnal eh. Di na mo sunod sa hunaw, bakit tungkol sa Ginoo? Carnal eh. But it's enmity with God. It's not subject to the law of God, neither indeed can be. So that they that are carnal cannot please God. You worship God. Do you want to please God? But with your flesh? I hope when we pray, when we worship in the Spirit, that will be real Spirit. Like somehow, maybe we worship, but our worship is in the emotion, in the heat knowledge. Then that's not. I'm afraid. We keep worshiping here, but we did not meet the standard that to worship God, it must be done by your Spirit. Not by the emotion. Not by what you see, what you hear. Not by the five natural senses, but by the Spirit. So parang, pwede kasi ang tao magsimba, pero not coming from the Spirit. That's the reason why the Spirit of God is placed in our hearts, so that our spirit unite, is one with the Spirit of God. Then we do things worshiping God, because the Spirit inside us, which is one with the Holy Spirit, will give you the way and many things. Dito ta mo kuha, dito ta mo hugot o unsaon pagsimba ang Ginoo. Unsaon pagigugma ang Ginoo, dili gikan sa guwa. Unsaon yung pag-ila nagasimba ka sa gikan sa Espiritu o sa guwa? Unsaon yung pag-ila? Kaya karing worship leader, keep on pumping, priming, to wake you up. Oh na. It's not bad. Sa sinudanan siguro, sa mga siguro pump and prime para ba mag-waken ang iyong spirit. Pero, niagi naman taan ha. I mean, the worshipers, the leaders, they worship it coming from them, from the inside. Do you practice that? That must be. Because Christ, the Spirit of God is inside you. Okay ba? Kaya i-maintain. Kung sa, asa na kung sa i-maintain ang awareness of the presence of God, of the presence of the Spirit of God, the Word of God, the character of God is inside you. Inside us. So since Christ is inside us and lives in us, and since now the Lord is the Spirit of God, the Spirit of Christ, the Holy Spirit, then we have Him in our hearts. Then we can grow and mature spiritually. Remember, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Pagkalamiha, life and peace. Usahay, ang atong mindset, life and peace, di man gikan diri, gikan sa guwa. Usahay ang atong maayong pangunauna, ang kalinaw. Huwag man gikan sulod, huwag man gikan sa espiritu, gikan sa guwa. Bantayin na. There's something wrong with you. Pumauna yung imong panghuna-huna, Kristiyano ka, doon na ka malipay, doon ka malino kung laay, kikan sa guwa, kung ano mo. Tinuan na.
Tingko mo kung may dili tunuod ng lain, murag sigla ka, muna ay maabot. But that's super Christian. A lower kind of realm, a lower kind of experience. Well, okay, but you don't have to remain that way, because how about if God takes all those things around you? Could there be life? Could there be peace? There should be, because of the presence. Our awareness of the presence of God is inside. Allah. We can grow and mature spiritually. The agent of growth and maturity has been placed in the inside of us. If I quote 1 Corinthians chapter 1, verses 21 and 22, miingon na siya sa 1 Corinthians chapter 1. Ang Ginoo, siya ang nagpaligon ka nato. O siya ang nagdiho ka nato. Ginoo, unya, gisilyuhan niya kita, pinaagi sa pagbutang. Sa manang spirit, sa manang earnest, sabi niya siya, gibutang niya ang pasalig sa espiritu, sa atong kasing-kasing. Mauna yung atong hunaw-naon. 1 Corinthians chapter 1, verse 8, gihimo sa Ginoo kanato karon mao ang paglikon o pagdiho. Dura. Naano ba mo espiritu? Mao ni gihimo. Likonon ta. Ha? Likonon nya kana bang sa diyo anointed ba kana bang anoint ka? Dihugan ka, ang pagdihog, maugikan sa Espiritu. Ang paglikon, gikan diya sa Espiritu. Ako na yatong hunaw-naon. Ang dihog na ito, katumanda yung pasguwa. Uy, laluin na sa Kristiyano. Murag dihog siya, kung na ay mga but nga, pasguwa. Iyay, okay siya sa Biblia. Well, pwede man, pero kanang magdepende ka sa Diyos, nga wa diyan mo, kanya, wala ko niya paglayo, matubang niya kag mga nakaaway, mas gusto mo batayin mo. Kanya, alam may Diyos. Kanya, wa makabasanay, pag-activate, wa man mo sanayan ng pag-home. Home ba sa? Kung sanay, gusto sa Espiritu, wa makabasanay, di, talo na. Ato ka na sa mga butang lawas mo. Ato ka sa mga butang unod, kalimutan. Eh mo na mo nakita. But anyway, God is raising a generation who gets his power from the Spirit of God. Amen. Every one of us must grow and mature spiritually. Jesus naa sa sulod ug nagapuyo kanato. And since the Lord, mga na ganyan, mga di ba? We are able to grow and mature spiritually. The agent of growth and maturity has been placed inside us. Yan na sa sulod. Who could do the thing for us to grow spiritually? That's what Spirit of God. Is Christ in every person? Yes. Ang uban, di mamutuwa na. Kaya nasanay na sila na, huwag mo na udawat. Ay, kung nidawat, ang ano ba rin, maurang yapon, kawatang yapon, gahig yapon ulo, nidawat mo ka na. Nakamay mo dawat niya, huwag mo to. Nakamay mo to, wala mo dawat. How do you prove yourself na you believe and you receive Christ? Ako, ibasa na kong Biblia, how do I know nga mituo ko ni Kristo, mitawat ko, kung sa may timailhan nga ang tao mitawat, mituo ni Kristo. Ang demonyo, mituo man, mituo, di ba? Kurog. Ay, di man lagi kumurog, maanaroon ka. Kurog, pwede, mas labaw ka sa demonyo, kay anak, kurog naman, ikaw ang anak man.
So, anyway, I'm just ginasig kitang tanan nga. Kung mituo ka ni Kristo, unsay imong buhaton nga maibala na to, di tawag yun din ito. Unsa man? Naa na sa 2 Corinthians 4, upang ingon niya nga, since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe, Pablo, and therefore speak. We all believe and therefore will speak also. Mamo na ato, ka-Kristyano, pagtotoo, they will speak. Ay mong hilom-hilom naman ka, nito o ka pero hilom-hilom. May pandemonyo kayo nito. Lana na yung nagalihok. But ours, as a believer of Jesus, you speak. How can they believe if they do not hear? Why do they not hear? Nobody speak. Sa Romans chapter 10. They believe because they hear. They hear because somebody speak. What did they speak? They speak about the Spirit of God. They speak about Jesus. They speak about the kingdom of God. What do they speak? What do we speak as a believer? We speak how to get rich, how to... I don't know. So nobody speak about the kingdom, nobody speak about the Jesus, nobody preach Jesus. Why? We train people in the church to go. What do they speak? They speak. They must speak the Spirit of God inside them. They must speak. Jesus is just within inside them. They speak Christ, not yourselves. Ourselves are only servants for Jesus' sake. Is Christ in every person? Okay na. In every person. Kunya, kita Kristyano, sigurado yung tanganaan na to siya. Pero katong ubag nga wala. Pero na ako nila. Kaya, di ba yung speak, Christ is in every person. Ningo mga Biblia, Christ in you. Ningo mga Biblia, inilig ng Diyos na kaya sa lahat ng tao, ang kanyang dakila at mga hiwaga. Ano ang hiwaga? Ang hiwaga ay si Kristo ay sumasa tao. Di ba, sa Katoliko, sige nang nadungog na ako. Ang Ginoo, kaninyo, usab kanimo padre. Mag-ambot, magnakaw ta. Kalimot tayo mo ito. Kalimot dili ay may para. So unsa may problema sa kalimot? When you forget, you lost something. Si Adan, kining atong lawas nununod nun nga kilabuhi, malintano na. If you are in the flesh, malintano ka. Hindi siguro mo ito, ano? Nga ako, bantay ko ba yung kung makalimot ko, ay, wala na ko diya sa Espiritu. Ang kinabuhi lang ko, diya na sa realm sa tawanon. Kaya no matter what you do, kung nasa sa realm na tawanon, makalimot ka, may mawala sa iyo. When you forget, you lose. Di na naman maalaala eh. Kaya, nakasayang, no? Ang Kristyano yung makalimtano niya, may pa, tao ramang ko. Ay, ayaw, ano? Pareho ka. Naka-disinsyot nga pareho ni Jesus. Baka hipalo sa agi, bisag sa unahan. Usal in between. Anyway, or if when we were anyway, ato na yung palandungan mga pulong. Now all things are of God. Naabi butang wakukuha diyan na Kristo. All things are of God, tinood. And the God who has all things has reconciled us to Himself. Ay, kalabi no? Ginoo. Naatanan niya. Gita naman ko diyan niya. So all sa aatanan sa Ginoo, pwede na pong sa water. Tinuod ba na? Pwede ba na? By principle. Kaya nahimusta mo ka, gi-reconcile mo ka Ginoo. Ang Ginoo na tanan. Nakay kulang, wala. Wala unday kulang kay naaman diri tanan.
Kaso, ang imong mind, imong carnal mind, mga na yung problema. Make it a spiritual mind. Ang promise ng God is spiritual. And then, ayaw gamit sa imong carnal. Mga itong problema ron sa church, mga tao sa kalibutan. Kristyano mo sa apan, mas labaw ang pagiging carnal. Kinangang lean on your own understanding. Kinangan ako yung naon. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding, human understanding, but in all your ways, acknowledge the Spirit. Kung saan mo na, acknowledge the Spirit. Kung usahay, talagsaraman mo siya, i-acknowledge. Tanan, puro naman, kung siya nakita, kung siya nadungog, kung siya nabati, kung siya labi, natiyan, wala. So, panahon, lamig kayo ng versikula, 2 Corinthians 5:10. Galing na po, 2 Romans chapter 5, verse 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Okay na, di ba? Nakuha na. The death of His Son already done. Kunya, much more being reconciled. Galing sa una, we are reconciled. We are reconciled. Pero in reality, what is being reconciled? First of all, ay ang atong espiritu. Kaya ang Ginoo man espiritu, ang iyang espiritu o ang atong espiritu, naghiusa. Mauna, I've been emphasizing if you want to have the blessing in the Spirit, mo imong tagaag balyo. Di nang nakikita o nagawat ng mga physical na bagay, kundi kung sa may blessing sa spiritual. Imong pagtuo, imong kahibalo sa Ginoo, things of God. Mauna yung mga unang naan nato ron. Naan nato, pero sa purma mga espiritual. Unya, ang gusto mo dawat carnal man, mag-away sila. Kaya, we must grow and mature spiritually. Mauna yung mensahe. Grow and mature spiritually. How do you know that you are growing and maturing spiritually? Yan, naalag mo kasi mo nakita. Ay, gwapo. Dili. If you are relying on the physical senses, 5 physical, kung na imong reliance, then that's not spiritual. Mga kahigalaan. Kung ikaw nabuhi hangtod karon, ang imong pagkinabuhi, nabase lamang sa 5 ka-natural senses, mo nag-iingon nga, of all the Christian, you are the most pitiable. Kaya imong paglanto sa kinabuhi, kanila mang dire. So, hindi man mo makita. Carnal, natural man does not read the thing, does not receive the things of the Spirit of God. To him is foolishness. He cannot understand them. Because the things of God, the things of the Spirit of God is understood by the spiritual people. Are we? Do we consider ourselves spiritual ngayon? Kanya, pag nakita ka, disinggahan ka, nakatungog ka, gilimayo, nag-away ka, are you spiritual if that is the case? Are you? Are we? Siguro, kita yung naibalo. We are the one who knows. So, when we were enemies, niingon na ba yung Biblia, kung hindi ka spiritual noon, sige ka kumpati, sige ka di kasunod sa Ginoo, then carnal ka, then diingon niya, kahit gani katong carnal ka, sige ka pagpakasala, niingon ang Ginoo, by the death of Jesus, okay na. Okay na. Ito nang nagsugod ka, tuo, saling, okay na ko. Okay na ko, kaya dito ako. Huwag ka mangurag, pareho mo yung murag sa ka. Huwag ka magpapusulti. Huwag ka makamosyer. Ano kayang, much more being reconciled, we shall be saved by His life. So kinahanglan, sa atong pagtuo, ang atong pagtuo, kanang mo abot yun nga,
ang kinabuhi ni Kristo mo na atong kinabuhi ron. Di ba ang blueprint ni Presley Wowo nga, ang kinabuhi ni Kristo mo na atong kinabuhi ron. Kaniingon man na Romans chapter 8, verse 29, kadtong katawan nga nahipadok sa Ginoong Jesucristo, sila ay predestined to be conformed to the image and the likeness of His Son, so that Jesus will be our elder brother. He prophesied na. So karon, ikuha pa kaning imong pagkadautan. So naana ka sa punto nga mahimo na yung kang katulad ni Jesus. Karon. Maguna ko lang palandong ko taon sa mga kinabuhi, Lord. Asa man ni padoong? Taga namang pulong ako na luwag. Apan, niingon ka, Lord. May samang ni Jesus. Ato nang palandungan silgi. Ato nang palandungan sa tanabuhi. Think of it. Usahan na pa kayo plano. Usahan pa lang, hindi tato na ka, natuhan na limutan na, mga material, usapan niya. Apan, ang imong kinaiya, ang imong kinabuhi. Di man nga makita si Kristo. Sabahin mo si Ginoo. Sabahin mo si Ginoo. Manimo ka. At mo si Ginoo nga, di man yun ni musulod na ako. Di man yun may sama-sama anak, masunod tanon. Sila kang buhaton. Ay di man siya mo tungod nga. Kisubdan na ako paghatag kinabuhi niya. Pabayaan dahil sa Ginoo. Dili. Munang ayaw mo na hunaan yung mga dimaras, makasakit. Mga problema taron. Ayaw mo na sa imong sala na. Paagi sa Ginoo, aron ka mausap ang imong prinsipyo. Ang prinsipyo sa Ginoo may maubito ng ang kinabuhi sa Ginoo bisag unsan nga kabuda tinuod nga nimo. Kung tinuod nga bisag mga unsa mo diha, mga tulim mga sistema sa kalibutan, okay ra ka. Kay ang tumong, we shall be saved by His life. Ang sabot, ang kinabuhi sa Ginoo, muabot ka na maoy imong kinabuhi karon. Unya, di mangyapon. Sige. Ulat na pa ng daghang kalisod. Ulat na pa ng daghang problema. Mao ba na atong katayuan ngayon? Dili na oy. Has Christ done us anything? Yes, anak ko. Dito ba nga ang Ginoo daghang nagigibuhat? Ug wala pa wa pa. Nadigkapuan siguro, nagsalain ng mga tumunaw ba? Gipuspon. Ato lang muli ko kung Ginoo ka naman. Wala katangere. Ang uban ganyan, mga tumulang daing lugar kay gupot kay sa Pilipinas mga to sa skala sa Amerika. Mga kadaganang mindset sa mga nag-abroad nga. Okay na sila ni abroad na nangita pag yun sila. Well, that's okay. But see to it, ang business mo, hindi ang five senses. I'm not judging kay kakandag mga amigo nga namalhin yun dito kay siguradong may earthquake, siguradong may gira. Hindi siguro. Muna, ay tanda kay talagang nga ito Canada, Amerika, ipamilya ng dito na mo. Ay mo ko na sa, I believe nga. Kaya, ang atong mahimo, pinrewind din nga, the real life, the true life, is in Christ. If Christ is in you, wherever you are, then okay. Yan naman. Naman yung mo kami. So, iingon, pareho naman is kanina Romans, Ephesians 2, verses, manana na tuong nga, when we are sinful, so much sinful, we will be alive, and we will raise up, and we will be to sit together with Christ in the heavenly places. Kani po mga spiritual na experiences ni spiritual. It can become physical kung from the spirit